Ovo je nastavak emisije, odnosno mini serijala kojim dokazujemo da je srpski jezik zapravo jezik starosedelaca Evrope. U prvoj epizodi ovog mini serijala naš glavni dokazni materijal bio je etimološki rad, odnosno obimni veliki rečnici Konstantina Ikonomosa, velikog grčkog filologa iz 1828. godine. U ovoj emisiji, iako sam planirao da nastavimo sa dokazima iz jednog nepreglednog i fascinantnog rada Konstantina Ikonomosa, ipak u prvi plan iskače možda i najveći filozof antike, možda najveći filozof svih vremena, a to je Platon. Jer Platon je u svom delu Kratil ponudio dokaze i zapravo dao jednu teoretsku osnovu, a i dao i konkretne primjere i dokaze, koji potkrepljuju sve one teze koje mi ovde iznosimo na kanalu Srbija Global, a koje iznose naravno i drugi srpski autohtonisti koji se bave ovom temom, pre svega na polju jezika, etimologije, kao što su, na primjer, Radovan Damjanović, Slaviša Miljković i mnogi drugi. U svom delu Kratil, koje je i glavna dokazna osnova i dokazni materijal u ovoj emisiji, Platon je jasno rekao da su Grci veliki broj svojih reči današnjih preuzeli od starosedelaca varvara. U ovom delu, kroz navođenje i tumačenje tih reči, vi ćete vidjeti da su zapravo reči tih varvara upravo reči našeg jezika. Druga bitna teza Platona u delu Kratil, a koja će poslužiti kao dokazni materijal svim onim prethodno izrečenim našim tezama, jeste da mnoge reči grčkog jezika, to tvrdi Platon, odstupaju od svog prvobitnog oblika, od onog oblika koji ima pravi zvuk i pravo značenje. Dakle, s kolena na koleno, u prenošenju one su izgubile svoj prvobitni oblik. To, dakle, tvrdi Platon u ovom delu i mi ćemo vam to pokazati i dokazati. Također, Platon jasno i nedvosmisleno zastupa tezu da svaki glas ima svoje značenje, te da se prilikom tvorbe reči glasovi ne upotrebljavaju slučajno, nasumično, već svojim zvukom moraju ličiti na one predmete i pojave koje opisuju. Svi srednjevekovni grčki pisci Srbe su nazivali tribalima i dalmatima. Skilica, Zonara, Ana Komnina, Kekamen i Laonik Halkokondil smatrali su Srbe starosedeocima ovog prostora, a u svojim delima nazivali su ih najčešće tribalskim imenom. Tako Laonik Halkokondil u svome delu o Turcima cara Lazara naziva vođom tribala. Na slici možete vidjeti isečak iz ogromnog dela grčkog istoričara Laonika Halkokondila iz 15. veka, u kome on opisuje događaje u vezi sa Kosovskom bitkom, a Lazara naziva despotom tribala. Laonik Halkokondil poznat je po svojoj čuvenoj rečenici da su tribali Srbi narod najstariji, što je kasnije uzeto kao radni naziv velike istorijske enciklopedije Olge Luković-Pjanović. Zašto je ovo važno i zašto o ovome govorimo na samom početku emisije? Važno je zbog toga što kada Grci u svojim antičkim delima kažu varvari, oni pre svega misle na tribale, odnosno tračka i takozvana ilirska plemena. Pošto u našem glavnom dokaznom materijalu, Platonovom delu Kratil, stalno nailazimo na konstrukcije poput varvari, jezik varvara, reči varvara, važno je bilo razjasniti koja plemena su varvari. Samu reč varvar, barbar i njeno pravo značenje objasnit ću pri samom kraju ove emisije. Na početku Kratila Platon nam kazuje da za svaku stvar, predmet ili pojavu postoji ispravno jedno jedinstveno ime, reč. Kako za varvare, tako i za Grke. Dakle, ista reč. Pošto su se reči u grčkom jeziku Platonovog vremena udaljile od prvobitnog zvuka, Platon pokušava da ih rekonstruiše kroz dijalog Sokrata i Hermogena. Kroz lik Sokrata, Platon pokušava da razotkrije pravi smisao najvažnijih reči kao što su vatra, voda, vazduh, ali i imena antičkih bogova. U odeljku 409 i 410 Sokrat kaže Hermogenu da je reč pir, kojom Grci označavaju vatru,
varvarskog porekla, te da u grčkom ima puno reči preuzetih iz varvarskog jezika. Citirat ću: ja zamišljam da su Grci, naročito oni pod barbarima, uzeli barbarima mnoga imena. Govoreći o reči pir za vatru, Platon kaže i sledeće: a osim toga, poznato je da je tako zovu Frigijci sa malom preinakom. Isto vredi i za vodu, kučke i mnoge druge reči. Ovde zastajemo da napravimo prvu ključnu analizu. Platon nas obaveštava da je reč pir starosedelačka varvarska, da su Frigijci očigledno jedno od tih starosedelačkih varvarskih plemena i da su Grci mnoge reči preuzeli od varvara. Takođe saznajemo da su Grci bili pod vlašću varvara, što je podatak nepoznat u službenoj istoriji. Ali idemo redom. Reč pir tipična je za srpski jezik, jer se radi o takozvanoj korenskoj reči. Naime, iz nje je izveden veliki broj reči poput piriti, pirjati, raspirivati, dopirati, upirati, purnjava, pura i slično. Možda i najvažnija reč izvedenica od reči pir, možda ne najvažnija, ali svakako najvažnija za naše istraživanje, jeste reč vampir. Ova reč je posebno važna zbog toga što se čitava službena nauka složila da se radi o izvorno srpskoj reči koju su preuzeli drugi svetski jezici. Pre nego što krenemo u detaljno objašnjenje reči pir, ovde je od najvećeg značaja naglasiti da se starosedeoci Balkana, Huma, u antičkim zapisima uglavnom označavaju kao pelasti ili ti pelazgi. Postoje samo dve opcije ko su pelasti. Jedna je ona koju nam naturaju Vatikan i vizantolozi, a koja kaže da su to preci Albanaca, a druga je ona koju zastupaju srpski autohtonisti, prema kojoj su pelasti preci Srba i drugih Slovena. Naravno, reč pir postoji u srpskom jeziku. Korenskog je karaktera i važna je za gradnju drugih reči, za razliku od albanskog, u kome ova reč ne postoji. Da li će sada, kada predstavimo jasne i nedvosmislene dokaze iz Platonovog dela Kratil, srpski vizantolozi, takozvana mirnodopska vojska Vatikana, na čelu sa Radivojem Radićem, promeniti nešto u svom diskursu, u svom nastupu, u onome što servira deci i studentima kroz naše obrazovanje? Naravno da neće, jer oni jednostavno za te istorijske falsifikate koje zastupaju primaju platu. Takođe, ja duboko verujem da bi srpski vizantolozi bili spremni da i samog Platona ubede da je neznalica, da ne zna grčki jezik i da jednostavno on ne zna koje su reči starosedelačke, a koje su grčke. Takođe, ne bi me čudilo od srpskih vizantologa da, na primer, počnu da nas ubeđuje da je pir albanska reč, iako ne postoji u albanskom jeziku, a recimo za vatru, što, da kažemo, jeste neki ekvivalent reči pir u grčkom jeziku, jer pir u grčkom znači vatra. Dakle, Albanci za vatru kažu žar, pa pitam se iz kog je to jezika preuzeto takođe, ali da čujemo Google Translator kako to zvuči. Jar, jar, jar. Tako da Albanci zaista jesu pelasti i pelazgi, odnosno iliri i starosedelci našeg prostora, ali samo u onoj meri u kojoj čuvaju srpske reči i reči iz fonda srpskog jezika u svom jeziku. Naravno, ovo je ironija, mada ovo je više za plač nego za smeh, jer kad pogledamo šta srpski vizantolozi i takozvani istorijski autoriteti pišu po udžbenicima i čemu uče decu, zaista ovo je mnogo više za plač nego za smeh. No, vratimo se mi našem istraživanju i dokaznom materijalu. Sada ćemo detaljno objasniti značenje, koren, način nastanka i sve aspekte jako bitne reči koje navodi Platon, a to je reč pir. Reč pir ima u srpskom jeziku različita značenja. Jedno od osnovnih značenja reči pir jeste proizvođenje vazdušne struje ili ti duvanje. Piriti znači lagano duvanje vetra, ali i duvanje radi širenja vatre, pa onda kažemo raspiruje vatru. Kuvanje na vatri zovemo pirjanje. Iako nas čitavog života uče da je pir grčka reč koju smo preuzeli, sam Platon tvrdi da to nije grčka reč,
da je preuzeta od naših predaka i da bi se samo upleo kada bi pokušao da objasni poreklo i značenje te reči. Kao što možete primetiti, u srpskom jeziku, u kome je reč pir originalno nastala, ona ne označava bukvalno vatru, već pre svega strujanje vazduha, protok vazduha kojim se potpomaže širenje vatre. Kaže se i zna se da vetar vatru raspiruje. Grci kao došljaci pojam pir preuzeli su delimično. Pirenje, koje ima jako širok raspon značenja u srpskom jeziku, oni su preuzeli samo za označavanje samog pojma vatre. Reč pir u našem jeziku ima toliko široko značenje da je nalazimo i u kontekstu zabave, žurke, za koju se takođe u našem jeziku kaže pir. Kada govorimo o izvedenicama od reči pir, treba pomenuti i reč prepirka, prepiranje u značenju rasprave, odnosno svađe, koja u sebi podrazumeva i neku vrstu vatre. Što više ređemo pojmove koji pripadaju istoj lepezi značenja, postaje nam jasno zašto Platon ne želi ni da pokuša da objasni ovu reč preko grčkog jezika. Već ste navikli da vam reči i njihova značenja objašnjavamo do nivoa samih glasova. Tako će biti i sa rečju pir. Platon, naime, u odeljku 433 i 434 objašnjava da se stvari mogu imenovati pravilno samo ukoliko glasovi koji su upotrebljeni liče na predmet koji opisuju. Citiram. Ime mora imati slova koja mu odgovaraju, a ta slova moraju biti slična predmetima. Tako glas R prema Platonu mora označavati kretanje čvrste materije, sa čime se slažu i svi srpski autohtonisti koji se bave tumačenjem jezika. Reč pir se svakako može spustiti na svoju bazičnu osnovu, a to je suglasnički minimum pr, ili ti pr. Pr jeste oponašanje zvukova iz prirode. Onomatopeja pr jeste zapravo jedna kompletna reč, kao i korenska osnova kojom gradimo druge reči, kao što su prhanje, purjanje, pirenje, pirjanje, raspirivanje, spiranje i spiranje. Vratimo se sada reči vampir, budući da je čak i službena svetska lingvistika prihvatila ovu reč kao i izvorno srpsku. Reč pir, kao što smo vidjeli, između ostalog u srpskom jeziku označava strujanje i protok vazduha. Ona je samim tim sinonim za disanje, duvanje ili ti duhanje, čime dolazimo i do reči duh i dah. Ono što živog čoveka razlikuje od mrtvog jesu upravo duh ili ti dah, odnosno pir. U tom smislu reč vampir možemo sagledavati pre svega kao kovanicu od dve reči, van i pir. Vampir bi onda bio duh koji je izvan tela ili ti izvan groba, to jest izvan normalne forme postojanja duha. Jer duh, po našim shvatanjima, može postojati na ovom svetu u živom čoveku ili biti nevidljiv na onom svetu van čovekovog tela. Kada duh preminulog ili ti pir izađe van okvira onostranosti i pojavi se na ovom svetu u određenom telesnom obličju, on postaje vanpir. Od vanpir do vampir dolazi se klasičnim jednostavnim jednačenjem suglasnika po mestu tvorbe. U priči o poreklu reči pir ne mogu da zaobiđem Platonovu izjavu da su neki Grci bili pod varvarima, odnosno pod vlašću varvara. Službena istorija skriva takvu vrstu istorijskih podataka, pa ćemo uporediti prevode. U engleskom prevodu kaže se još jasnije: For the Hellenes, especially those who were under the domination of the barbarians, often borrowed from them. Heleni, posebno oni koji su bili pod dominacijom varvara, često su pozemljivali reči od njih. Pošto Platon živi pre osvajanja Aleksandra Makedonskog, postavlja se pitanje pod kojim su to varvarima živeli Grci. Koji varvarski starosedelački narod je vladao Grcima toliko dugo da su od njih preuzeli neke od najvažnijih reči? Sudeći po reči pir, koju smo ovdje do tančina objasnili i dokazali njen srpski karakter,
možemo da postavimo samo jednu moguću tezu. Oni stari Grci o kojima govori Platon živeli su pod dominacijom predaka Srba i Slovena. Takozvani Pelasti su preci Srba i Slovena, te su Grci od njih preuzeli suštinske najvažnije reči. U prvoj knjizi srpskog rečnika Radovan Damjanović povezuje reč pir i sa Perunom, bogom groma i vatre, a takođe povezuje ga i sa vedskim bogom kiše i groma Pardžanjom. Ovo mišljenje podupire i Konstantin Ikonomos, grčki lingvista, na čijem radu smo bazirali najveći deo prve emisije o starogrčkom jeziku. I kada smo već kod vedske religije i antičke filozofije, ne mogu a da ne odvojim minut, dva i da ne pomenem 4 osnovna elementa materije. To su voda, vazduh, vatra i zemlja. Kada se izgovori ovako, ne znači puno, ali ako kažemo vetar, vatra, votar i tar, onda stvari dobijaju sasvim drugi smisao. Ne želim da ovu emisiju previše zamaram filozofijom, niti suvišnim etimologijama, niti da se udaljavam od teme. Ipak, ne mogu a da ne primetim da reč pir, kada kažemo vetar piri, označava vazduh. Kada kažemo pirja ili purnja, označava vatru. Kada kažemo ispira pere, označava vodu. A kada kažemo parise i isparava, onda obuhvata i vatru, i vetar, i vodu. I vatru, i vetar, i votar. Votr, odnosno vodr, je prema službenoj nauci najstariji praindoevropski, pa samim time i prasrpski oblik za vodu. U istom poglavlju Kratila, gde se bavi pitanjem reči pir, Platon kaže da je i grčka reč za vodu zapravo izmenjeni oblik varvarske starosedilačke reči. On nas usmerava na Frigice koji bi mogli imati neki sličan oblik reči za vodu, a koji je možda bliži izvornom. Danas postoje rekonstrukcije nekih frigijskih reči. U svetskoj bazi starobalkanskih reči kaže se da su Frigijci za vodu koristili reč vedu. Izvor su Neroznjak iz 1978. i Max Fazmer iz 1986. Na teritoriji na kojoj žive Frigijci još stariji oblici reči su hetitski, a Hetiti su po svetskoj bazi izumrlih jezika vodu nazivali vatar. Sve ukazuje na to da su 4 osnovna elementa materije morala biti izražena rečima istog korena i da bi trebalo da pripadaju istom sarečju. U srpskom jeziku ovo sarečje se precizno i lako može rekonstruisati i mi smo to učinili. Ako ovome dodamo da je Aristotel kao 5. element koji spaja sva 4 elementa dodao etar, onda dobijamo savršen niz: vatra, vetar, votar, etar, tar. Tar je inače zemlja koju tare, spira, ispira voda, votar ili vetar. Ova osnova tr, tar, zapravo je koren za gradnju latinske reči za zemlju terra, kao i modernih reči poput teritorija, teritorij. Tr kao osnova je zapravo metatezirani oblik najstarije srpske reči za zemlju i verovatno najstarije evropske reči za zemlju, a to je rt, o kojoj smo govorili mnogo puta do sada. Inače, zanimljivo je primetiti da reč pir na neki čudan način svojim različitim funkcijama spaja sva 4 osnovna elementa materije. Već u sledećem pasusu Platon kaže da reč gea za zemlju nije najpreciznija, već da, kako kaže, bolje otkriva svoje značenje ako je nazovemo Gaja. Jer je ona, kako kaže, roditeljka. Ovde ponovo imamo jasnu aluziju na srpsku reč gajiti, jer majka gaji odgaja decu. Gea je dakle po Platonu Gaja, roditeljka, koja gaji čovečanstvo. I da ne bude zabune, isto to, dakle istu formulaciju, isti pojam, istu reč, naći ćete i u oksfordskom prevodu iz 1892. kao i ovoj starogrčkoj verziji iz 1887. Pitate se sada pa gde su originali ili gde su neki stariji prepisi, prevodi i tako dalje od 1887. godine koji ovde navodimo kao najstariji prevod koji nam je dostupan. Eto, baš tu kriju se odgovori na mnoga pitanja. A naravno, postavljaju se i nova pitanja, jer čitav svet antičkih dela, pa i Platonovo delo,
pogotovo u Platonovo delo, evropskoj civilizaciji jako dugo bilo je praktično nepoznato i strano kroz skoro čitav srednji vek, pogotovo taj prvi deo srednjeg veka. Tek u poznom srednjem veku pojavljuju se obimni prepisi, prevodi antičkih dela, pa i samog Platona. Najveći deo tih spisa po službenoj verziji istine pronađen je u arapskom svetu. Dakle, od nekakvog originalnog Platona do one verzije koja je nama danas dostupna i koja je u nekoj široj, da kažem, upotrebi, deli nas, razdvaja nas gotovo 2200 godina. U međuvremenu vrteo se taj krug iz starogrčkog u latinski, iz latinskog u persijski, arapski, nazad u latinski, grčki, engleski i tako dalje. Čitavo ovo zamešateljstvo, naravno, govori nam da živimo u jednoj vrsti matriksa, u jednoj vrsti lažnog, imaginarnog sveta koji je zasnovan na informacijama u koje prosto treba da verujemo, iako originale nemamo, iako nemamo ni naročito stare i vremenski bliski originalu spise. No, drugi put o tome, sada ćemo samo konstatovati da i u takvim prepisima i u takvim prevodima koji bez ikakve sumnje u ogromnoj meri moraju odstupati od samih izvornih Platonovih reči, mi nalazimo ubedljive tragove istine. Sada dolazimo do čuvene reči dvogon, jer Platon u odeljku 418e kaže da grčka reč zugon za jaram ne znači ništa, te da se ona mora izgovarati kao duogon. Platon kaže da je ova zamena d u z nastala kao posljedica novotarija u grčkom jeziku da bi reči zvučale otmenije. Ove nove oblike Platon naziva naduvenim, što bismo današnjim žargonom rekli isfoliranim. Platon kaže, jer zugon ne znači ništa, a ispravno se dalo ime dvema životinjama, upregnutim da vuku zajedno, duogon. Platon kaže da su tako govorili njegovi preci. Pošto je reč duo, dvo potpuno jasna, on pokušava da rastumači i dešifruje značenje drugog dela složenice, odnosno reči gon, goniti. U grčkom jeziku Platonovog vremena, a ni danas nema reči goniti, gnati, ganjati, pa on pokušava da problem reši grčkom rečju agoge, odnosno agogen. Značenje ove reči je vrlo diskutabilno, ali najpre se vezuje za pojam vaspitanja u Sparti. Međutim, moramo konstatovati da ovaj arhaizam možemo naći u sasvim različitim i drugačijim značenjima poput pojma čuvanje. Jasno je naravno da duogon ili ti dvogon, koji pokušava da rekonstruiše Platon, može naći objašnjenje samo u srpskom i slovenskim jezicima. Dvogon je dakle zaprega za dva vola, takozvani jaram, koji služi da se gone volovi. Reči goniti, ganjati, gnati, gnesti, gnetiti, gnječiti, ugnjetavati pripadaju srpskom jeziku. Zanimljivo je da toj lepezi značenja pripada i reč zagonetka, to jest zagonetati. Iz Platonovog kratila, dakle, saznajemo da je dvogon prastara reč kojom su očigledno govorili starosedeoci ovog prostora, a oni su, i prema ovoj reči sudeći, bili naši preci, a ne preci Albanaca, kako nam pojašnjavaju vizantolozi i drugi vojnici službene dogmatike. U odeljku 396 Platon nam pojašnjava ime boga Zevsa. U ovom poglavlju 396 nalazimo potvrdu onih teza koje sam izneo u emisiji o Diokleji, odnosno Duklji, kada sam govorio i izneo jednu tvrdnju, kao i dokaze za tu tvrdnju, da reč Zevs potiče od srpske reči div. Ko već nije pogledao, može da pogleda i pozivam ga da pogleda emisiju o Diokleji, o Duklji, pod nazivom Srbi su starosedeoci, jedna reč je dokaz. U odeljku 396 Platon kaže, ako ćemo pravo, Zevsovo ime je nešto kao rečenica. Cepajući ga na dvoje, jedanput se služimo jednim, drugi put drugim delom.
neki ga nazivaju Zevs, neki opet Div. Ova imena skupa otkrivaju narav Boga. U grčkom prevodu iz 1887. upotrebljeni su termini dia, dii, dios, pa se postavlja pitanje zbog čega se jugoslovenski prevodilac iz 1979. godine odlučio da sve navedene termine imenuje rečju div. I ne samo to, najveći stručnjak za Platona i antiku uopšte u Srbiji, Miloš Đurić, u svim svojim prevodima koristi isključivo termin div. Miloš Đurić preveo je sa starogrčkog 22 najvažnija antička dela i to Homera, Eshila, Sofoklea, Aristotela, Platona. Đurić, najveći stručnjak za antičku Grčku, nikada ne koristi termin Zevs, već uvek koristi reč div. Evo par primjera iz Platonovog dela Odbrana Sokratova. Citiram: ali tako mi diva, građani atinski, ono što ćete od mene čuti, to neće biti besede kao što su njihove, ulepšane glagolima i imenicama. Još jedan citat. Nego, tako ti diva, zar se tebi zaista tako čini da ja poričem Boga, Melet? Tako je, diva mi, ti ga potpuno poričeš. Originalnih zapisa Platona, kao što sam već pojasnio, nema. Međutim, postoje takozvane izoglose i razni tragovi zapisa Zevsovog imena na osnovu kojih su naučnici rekonstruisali prvobitni oblik. U takozvanom linearu B, Mikenskom kritskom pismu, dešifrovani su oblici divo i dive. Zapis i transkripcije divo i dive za Zevsa možete vidjeti na vašim ekranima. Linear B star je oko 3.500 godina. Očigledno je da su se naši prevodioci oslonili na rekonstrukcije starog grčkog jezika do kojih je došla svetska jezička nauka. A ona kaže da je grčko dios nastalo iz protohelenskog divos, divos iz proto-indo-evropskog divios, a ovo opet iz još starijeg oblika djev. Međutim, prema svetskoj paleolingvistici, kao što možete vidjeti na vašim ekranima, takozvani zero grade, odnosno nulti oblik, jeste upravo reč div. Zanimljiv primjer i potvrda da je reč div zapravo najstariji oblik iz koga nastaje i reč Zevs jeste starogermanski naziv za boga Tiv. Reč Tuesday, kojom se na engleskom označava utorak, zapravo je nastala od Tivzdag, što znači Tivov ili ti Divov dan. Inače, citirani prevodilac i najbolji srpski tumač antičkih tekstova, Miloš Đurić, koristi ime div za Zevsa ne samo u svojim prevodima antičkih dela, već i u svojim naučnim radovima, kao što su Istorija helenske književnosti i Istorija helenske etike. Zanimljivo je da Đurić nigde, ni na jednom mestu ne koristi reč Zevs, već svuda koristi reč div. Sem toga, Đurić u Istoriji helenske književnosti ima čitavo poglavlje posvećeno sličnostima, može se reći možda i istovetnostima, srpske narodne epike i stare homerovske epske reči. O tome govorimo u narednim minutima. U poglavlju pod nazivom Veze Homerove poezije sa našom narodnom epikom, Đurić na 13 strane pojašnjava razne obrazce i sisteme naše epike koje su identične Homerovskoj. Zanimljivo je da se ovakva epika ne nalazi kod Grka u srednjem veku, niti u moderno doba, dok je kod Srba sačuvana u samom narodu sve do modernih vremena. Sistemi poređenja, sistemi ponavljanja epiteta i desetine drugih identičnih osobina pokazuje srpska epika sa Homerovom. Navešćemo ovde samo neke od sličnosti o kojima govori Miloš Đurić. Na primer, i u srpskoj epici i kod Homera pojavljuju se identični brojevi 3, 7, 9, 12 i 100. Broj 3 kod Homera ponavlja se ovako. 3 su grada Herina i Milija. Agamemnon ima 3 ćerke. 3 puta Ahilej goni Hektora oko grada. 3 puta hoće Odisej da zagrli majku u podzemnom svetu i 3 puta mu njena senka izmiče i tako dalje. U srpskoj epici u Zidanju Skadra, na primjer, kaže se: grad gradila 3 brata rođena do 3 brata 3 Mrnjavčevića. Grad gradila 3 godine sa 300 majstora. Miloš Đurić navodi primjere i za druge brojeve, kao i desetine drugih sličnosti homerske i srpske epike. Ne mogu sada da se ne prisjetim dosetke Gorana Šarića,
koji je u jednom našem razgovoru ironično rekao da su Grci otprilike do 1. veka nove ere rekli šta su imali, pa zbog toga kasnije filozofiju, epiku, nauku na Balkanu u principu nose Srbi i Sloveni. Naravno, ako se manemo šale, sve izrečeno u ovoj emisiji, kao i stotine jezičkih, genetskih, etnoloških i arheoloških dokaza, ukazuju na činjenicu da se na našem prostoru dogodio krupan falsifikat, jer su starosedeoci proglašeni došljacima, divljacima i nekakvim varvarima. Doseljenici Grci, nizom svetskih istorijskih falsifikata, proglašeni su starosedeocima i donosiocima kulture. Srpski je jedan od retkih živih jezika u kojima se čuva izvorni oblik najosnovnije ljudske reči, a to je glagol jest, jeste. Tu se mogu ubrojati još samo slovenski jezici i nemački sa oblikom ist. Važnost ove reči razotkriva i sam Platon, shvatajući da se radi o stranom imenu, kako kaže, i primećujući da se ta reč kod Grka vremenom deformisala. U priči o usiji, a zapravo jestiji i jestastvu, saznaćete jednu od najvažnijih ključnih veza srpskog sa takozvanim ilirskim i tračkim jezikom. Radi se o nastavku st, kojim se gradi na hiljade naših reči. U grčkom se ovaj nastavak gubi, kao i u većini evropskih jezika. Zato sada analiziramo Platonove reči na ovu temu. U odeljku 401c Platon se bavi važnim pitanjem usije, što znači suštinu, bivstvo, ono što jeste. Usija je jedan od najvažnijih antičkih filozofskih pojmova, ali i jedan od najvažnijih pojmova hrišćanske pravoslavne teologije. Suština ili bivstvo u srpskom se još zove i jestastvo, a kod Konstantina Ikonomosa nalazimo oblik estestvo ili ti jestestvo, ono što jeste, što bivstvuje. Platon primećuje da reč usija nije najprikladnija za pojam koji izražava i da bi opet bilo bolje tumačiti to kroz strane reči, čime dolazi do reči estija. Platon smatra da je upravo jeste za ono što jeste pravi način za imenovanje bivstva, a ne reč usija ili osija koje se sreću u grčkim dijalektima. Veoma važno je naglasiti da sufiks st u srpskom jeziku ima ključnu ulogu i da on izražava upravo ono o čemu govori Platon. Navešćemo primere. Mladost, mlado jest, zrelost, zrelo jest, radost, rado jest, žalost, žalno jest, sporost, hitrost i hiljade drugih reči završavaju se nastavkom st, jer njime izražavamo ono što jeste. Nastavak st potvrđen je i dokumentovan kao osobina takozvanog ilirskog i tračkog jezika, o čemu govori posebno dr. Milan Budimir u delu Pelasto Slavica. Ovo st, kao jedna od najvažnijih osobina srpskog, ilirskog, tračkog jezika, očigledno bila je strana Grcima, pa se vremenom kroz faze izgubila, što vidimo najbolje na primjeru reči jeste. Platon dolazi do zaključka da reči poput usija, esija, osija zapravo proizlaze iz imena boginje Estije, koja je baš tako i zapisana na svim starim antičkim prikazima, što možete vidjeti na vašim ekranima. Govoreći o Estiji, Platon praktično kaže da je to ime stranog porekla, iz čega sledi da pripada jeziku starosedelaca. Međutim, ovdje dolazimo do začkoljice koja postoji samo u jugoslovenskom prevodu teksta. U engleskom oksfordskom prevodu iz 1892. godine upotrebljen je izraz foreign names, strana imena. U grčkom tekstu iz 1887. ksenika onomata, što znači također strana imena. Međutim, samo u jugoslovenskom prevodu iz 1979. naglašeno je u fusnoti da to nisu zaista strana imena, već se radi o drugim dijalektima grčkog jezika. Ispada dakle po jugoslovenskom priređivaču da Platon govornike eolskog, dorskog, kritskog ili lakonskog narečja smatra strancima.
Ovakve napomene nema u engleskoj i grčkoj verziji teksta, pa onda možemo iznesti samo dva potencijalna zaključka. Prvi, da je pomenuta fusnota u jugoslovenskoj verziji podmetnuti falsifikat. Druga opcija značila bi da su samo Atičani, to jest stanovnici Atine, pravi Grci, dok su govornici drugih dijalekata zapravo starosedeoci, takozvani varvari, koji su asimilovani, te da Platon pravi jasnu razliku i ne smatra ih Grcima. Starogrčki dijalekti u najstarijim fazama čuvali su starosedelački oblik est, jest. Kao primer opet navodimo arhaično eolsko narečje starogrčkog jezika. Vidjet ćemo ovde zaista da nije slučajno što Platon govornike drugih grčkih narečja smatra strancima. Konstantin Ekonomos u drugom tomu svojih rečnika navodi različite biblijske tekstove. U levoj koloni je slovenski tekst, kako kaže, a u desnoj eolsko narečje starogrčkog. Možete ponovo vidjeti da je to jezik mnogo bliži našem nego savremenom grčkom, te da se u njemu koristi isti oblik est, odnosno jest, kao i u našem jeziku. U savremenom grčkom umesto est, jest, ovde bi se reklo i ne. U starogrčkom jeziku postojao je oblik esti i estin, a danas je preživao kao reč kojom se označava ognjište. Ovo je veoma važan podatak, jer se dotiče kulta ognjišta i krstnih slava kod Srba. Naime, starogrčko verovanje poklapa se sa srpskim, jer suštinu i bit postojanja Srbi vide u slavi kao kultu ognjišta. Boginja Estija, Jestija, je boginja ognjišta. Zanimljivo je da se ista ova boginja kao boginja ognjišta sreće u Rimu kao zaštitnica čitavog Rima, i to još u periodu kada njime vladaju Rašani i Sabinjani. Ta religijska i jezička sličnost Eolaca, Rašana i Srba se može još više podvući ako objasnimo šta su zapravo Eolska ostrva. Jedni od najstarijih stanovnika Italije su stanovnici Eolskih ostrva. Na Siciliji, u blizini grada Messina, iliti srpskim akcentom Messina. Eolska ostrva zovu se još i Liparska ostrva, po gradu Lipari, iliti Lipari. Naseljena su po predanju nakon trojanskih ratova, pre više od 3000 godina. Mesto pod nazivom Lipar nalazimo u Srbiji, u Bačkoj. Lipar je mesto gde rastu lipe, a poznata je i pesma Đure Jakšića Na Liparu. Boginja Jestija, prema onome što saznajemo od Herodota, prva knjiga istorije Paginacija 50, kao i od Platona u delu Kratil, pelaškog je porekla, dakle predgrčkog, starosedelačkog. Ona i po svome nazivu i po svojoj suštini, kao boginja kućnog ognjišta, pripada etnologiji i religiji naših predaka. Pri samom kraju ove emisije treba reći nešto i o imenima. Naime, naziv varvar ili ti barbar danas ima krajnje negativno značenje i pod njim se uglavnom podrazumeva neko divljaštvo, divljaci i tako dalje. Ali da razotkrijemo odmah pravo značenje reči barbar, varvar, pre nego što krenemo na dublju etimološku analizu. Barbar ili ti barbari su ljudi koji žive bez vidnih socijalnih razlika, dakle u nekakvoj vrsti jednakosti. Po tome su karakteristične gotovo sve civilizacije, sve stare civilizacije humskog, balkanskog poluostrva. Po tome su karakteristična brojna ilirska plemena, pogotovo u Dalmatiji, ali treba reći da cela ta priča seže još u Vinču, jer je upravo vinčanska civilizacija najkarakterističnija po tome što u njoj, uprkos činjenici da je veoma bogata, da postoji privatna svojina, nema vidnih socijalnih, društvenih razlika. Mi smo mislili da socijalno raslojavanje počinje kao posljedica viška vrednosti. Međutim, ispostavilo se da to nije tačno. Mi u neolitu, kroz celu drugu polovinu neolita, imamo višak vrednosti, imamo privatnu svojinu, imamo trgovinu, a nema socijalnog raslojavanja. Znači, socijalno raslojavanje je počelo sa onom idejom da se živi od tuđega rada, a ta ideja je nametnuta ratovima. Arheološka građa otkriva nam da su i Dalmati, mnogo kasnije od Vinče, bili karakteristični po tome
što nije bilo većih socijalnih imovinskih razlika među njima. Istu ovu osobinu nalazimo kod Srba i Slovena, što ukazuje na kontinuitet naroda. Iako postoji privatna svojina, nema većih imovinskih razlika među njima jer žive u zadrugama. Plemenske, rodovske, porodične zadruge karakteristične su za najveći broj starosedelačkih takozvanih ilirskih plemena Humskog poluostrva. Do danas sačuvana je reč barabar. Reč barabar ima više dopunjujućih značenja, a pre svega označava ljude koji imaju jednako. Takođe, barabar znači i uporedo, zajedno. Naravno, šta očekivati od službenih srpskih lingvista nego da ovu reč strpaju u turcizme. Ne treba se čuditi tim mediokritetima, jer oni su čak i reč kutija, koja u svojoj osnovi ima staru srpsku korensku reč kut, strpali u turcizme. Međutim, prva, ne jedina reč preko koje ćemo pojasniti značenje reči barbar i barabar jeste naša srpska reč prilog bar, odnosno barem. Uprošćeno, reč barbari označavala bi one ljude koji imaju barem malo, bar onoliko koliko im je potrebno neophodno za život. Među njima nema robova, kao što među Srbima i Slovenima, većini takozvanih ilirskih plemena i među Vinčancima nije bilo robova. Čak i sama reč rab u srpskom jeziku često se koristila u veoma pozitivnom svetlu, kao rab Božji ili ti sorab, što znači satrudnik, saradnik, neko koji iz ljubavi čini trud za Boga ili bližnjeg. Da naša reč barem nije turcizam, govori i engleska reč bear, piše se bare ili ti bareli. Takođe, u danskom jeziku reč bar znači isto što i u srpskom, što možete videti na ekranu. Isto značenje nalazimo i u norveškom jeziku. A živo me zanima imaju li Danci i Norvežani takve lingviste kao mi da njihovu reč bar strpaju u turcizme. Pravom značenju i poreklu reči bar još više se približavamo preko engleskog bear, što je stari izgovor arhaičniji, a u novijem vremenu više se koristi izgovor wear, što znači nositi. Ovu etimologiju razjašnjava nam Konstantin Ikonomos u svojim rečnicima, ukazujući nam na reč breme. Jer breme je ono što čovek može staviti na sebe. Barbar, dakle, ima onoliko koliko može staviti na sebe, onoliko koliko može nositi, a zapravo onoliko koliko mu treba. Potpunu potvrdu ovakvog stava nalazimo u sanskritu, naravno, jer tamo reč barabarin znači baš ono što sam i rekao, onaj koji nosi breme. Nije ni rob, ni bogataš, već ima barem breme, barem koliko mu treba i koliko može da ponese. U dubljem razotkrivanju ove etimologije od velike nam je pomoći Konstantin Ikonomos, koji ukazuje na našu jezičku osnovu koja se nalazi i u rečima sabor, sabiram, berem, breme i drugima. Na samom kraju, pošto ni u ovoj emisiji nisam stigao da se pozabavim ogromnim brojem jezičkih dokaza iz radova Konstantina Ikonomosa, pozivam vas da u komentarima pišete želite li još jedan treći nastavak na ovu temu. Ovoga puta u prvi plan iskočio nam je Platon. Platon inače nije pravo ime ovog filozofa, već je to njegov nadimak. Pravo ime Platona, Aristokle, otkriva nam ponovo da je srpski jezik prisutan u najstarijim slojevima starogrečkog jezika. Naime, Aristokle znači Aristonovo koleno, Aristonov sin, budući da se Platonov otac zvao Ariston. Isto je i sa drugim grčkim imenima, poput Herakle, Perikle, Sofokle. Kle označava koleno, srodnika, odnosno sina. U ranijim emisijama mnogo sam govorio o suglasničkom minimu KL, tako da sada neću ponavljati već izložene teze. Podsjetit ću vas samo da sam i u specijalizovanim jezičkim emisijama, ali i u već pominjanoj emisiji o Diokleji, Dioklecijanovo ime objasnio upravo na ovaj način. Dakle, Diokle. Diokle je sin diva ili ti divovsko koleno.
Srbi srodstvo obeležavaju rečju koleno, te tako kažemo prvo koleno, drugo koleno, treće i tako dalje. Sem toga, već sam u mnogim emisijama govorio da u rašanskom etrurskom jeziku reči kle, kleva, klen znače koleno, kolevka, pokoljenje, sin, rađanje, o čemu je obimno pisao Svetislav Bilbija. Podatak o pravom imenu Platona, Aristokle, Aristonov sin, Aristonovo koleno, je pouzdan i dokumentovan. U ovoj emisiji potvrdili smo i da reč Dios, Zeus, potiče od reči div. Pa vas još jednom pozivam da odgledate emisiju pod nazivom Srbi su starosedeoci, jedna reč je dokaz. Inače, značenje imena Platon jeste plećat, a stari oblik te srpske reči glasi pletjat. Ovo je opet u vezi sa rečima plot, plet, plast, plašt i korenom pl, ali o tome u nekoj drugoj priči, jer vreme za ovu emisiju je isteklo.